Dayon kamo sa Rappi Microfinance General Santos Branch. God's creation. Our work enables us to practice charity and to help the less fortunate, so that atong inauguration. Then hopefully, Denton branch, pinagid nyo nga sa post officer, mga members sa branch, magputuan pag Ang area is Katanggawan. Tindahan. Dagdag puhunan. Okay? Dili lang ako ang matabangan, hindi ang mga kauban sa community. Welcome to our 327th branch here in General Santos City! Sa Rappi Microfinance. Barangay mo na